फ्रेंड्स जय जगन्नाथ हैप्पी शिवरात्रि। तो फ्रेंड्स आज सकाल सकाल चलची मांकर पॉलिश चलची देखो भसा हो काली मु हाथ एठी हाथ काली मुझे घसती नहीं आज एठी चलची फ्रेंड्स एबे दीपर आम चलले मंदिर पापा कम सैले पापा करे मुझे मंदिर सका ट्यूशन जाती मंदिर जाए आम चलले मंदिर चलन देखिए मंदिर केमती सजा हो समय नष्ट करना उचित नुहे प्रार्थना करा जाए काला मंदिर आसिले कौन चलती प्रवचन फास्ट टाइम प्रवचन चलती चल घर को चार्टा बेलू आसा देखा कौन आ दीप के कौन जला हो आमर तो अखंड दीप जलुची चलो तो फ्रेंड्स एबे थाली मिमी रेडी कर दी संध्या हो गला संध्या भी ये संध्या दे सारे एबे आमे चलिबा। हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ शिवरात्रि। हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज शिवरात्रि आपण मन को अनेक अनेक शुभकामना शुभेच्छा उल्टा सीधा सब घंटी दियो भगवान आपन को बहुत भल रखंतु चलते एबे जिबा संध्या हेलानी आरती संध्या दीप जाली आसिया मंदिर रे चलंतु देखिबा तापरे 9टा बेलू जीवो देखि जळिबो 9टा बेलू जीबा भाबीची राती सारा जाळिबा आ राती सारा न जाळी की जागर रे कोनोसी फायदा नाही आ समस्त राती रे जाळंतु उजागर होंतु जागर रे चलंते एबे जिबा समस्त मंदिर मंदिर किंतु मु जळेमिनी ना तमरो एग्जाम अछि तमे काहे आ 2 दिन जदी बी जिमी 2 दिन सुइमी हां आ निद हबो ना दिन रे पाठ तो मेहंदी टिके देखे दियो तो मोर देखंतु सुहानी केते सुंदर मेहंदी करछि अपन जदी भले लागे प्लीज आगे खाली एति करछि आ एठी करने ये लगेबे आसना तो सुन सुहानी लगे एबे चलंतु जिबा मंदिर आ कथा कहया को बळ भी नहीं उपास रो उल्टा सीधा कथा उडा भी कोन कोन बाहरु छ तार मो बन को जोड़ा बे मैम आसी पहुंची गले ओई भाई दीप भांगी गला टेन क्लास छुआ को देखते मिलू पुणी मंदिर रे ये महाशय रही मुझे 2-3 टाइम शुवी पाठ मिमी बसे आड्रेस हाँ बोले कहते से रही बोधे हाँ रही सी जो रही तो रही ना शुमी उपास मुझे जो उपास न करे ना तारा आगे जल्दी जल्दी मिल जाए सोना हेलो आमर ये वीडियो स्टार्ट कर दिले आपको रात सारा देखो ये दीप जालिबा समस्त केते जण आसी समस्ते बसी पड़े दीपक जला
बाजुची आम दीप जालिक एबे आसी आउ 8:30 ଏବେ 8:30 ହେଇଗଲାଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଯାଉଛି ଯିବି ଏବେ ପୁଣି ରାତି ସାରା ସେଠି ବସିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲଗେଇବେ ଫିଲ୍ମ କି କ'ଣ ଲଗେଇ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଗୀତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଆ ଦେଖିବା ରାତି ସାରା କିଛି ଆଉ ହଉନି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଏକା କିଛି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଲାନଗରରେ କ'ଣ ମୁଲାନଗରରେ ହଉଛି ତ ରାତି ସାରା ସେଠି ତ ବଢିଆ ମଜା କାଲି ସମସ୍ତେ ତମକୁ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଖି ଗଳି ଗଲାଣି ଗାଲ ଗଳି ଗଲାଣି ଉପାସରେ ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାଲି ସକାଳେ ମହାଦୀପ ଉଠାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଗଲି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପା 2 ଚାଲିଛି ତାକୁ ପୁଷ୍ପା 2 ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବି ଏଇ ଦୀପ ଜଳୁଛି କହିଦିଅ କହିଦିଅ ଆସିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ ରାତି ସାରା ଦୀପ ଜାଳିବ ନା ଜାଳିପାରିବ ନିଦ ଲାଗିବନି ମିଛୁଆ ରାତି ସାରା ତମେ ଖାଇପାରିବ ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ବସିଛି ଦୀପ ବି ଜାଳୁছে ତା ସହିତ କଳା ବି ଲଗାଉଛେ କଳା ପଡ଼ିଲେ ଆଖିରେ ଲଗାଯିବ ଛୁଆମାନେ ଲଗେଇବେ ତା ସହିତ ଆମର ଯାତ୍ରା ବି ଦେଖା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ଯାତ୍ରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏ ବାବାରେ ରାତିର ନା ଇଏ ଦୀପ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘିଅ ସରିଗଲାଣି ନା ସଳିତା ଗୁଡ଼ା ଜଳିଗଲାଣି ସବୁ ଭଲସେ ପୁରା ଜଳୁଛି ପବନ ନାହିଁ ନା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ଯାତ୍ରାର ସାଉଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା କିରି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଏଠି ନିଦ ଆସିଗଲାଣି ଯାତ୍ରା ବା ଚାଲିଛି ନିଦ ବି ଆସୁଛୁ ନା 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 ଯିଏ ଶୋଇବ ଇଏ ଲାଭ ଅଛି ଏ କଳାକୁ ନେଶା ରାତି 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଦୀପର ବି ଘିଅ ସରିଗଲା ଯାତ୍ରା ବି ଶେଷ ଯାତ୍ରାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ପୁରା ଟପ୍ ଥିଲା ନା ପୁରା ନିଦ କୁଆଡ଼େ ହଜେଇ ଦେଲା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମହାଦୀପ ଉଠିବ